जा सकते हैं और पाकिस्तान में किस फील्ड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जॉब मिल रही हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स की मार्केट्स की, जहां 2025 और आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत प्रोमाइजिंग हैं। अगर आप कैरियर के लिए प्रोमाइजिंग हैं, अगर आप अपने कैरियर के लिए फिक्रमंद हैं, तो अगर आप अपने कैरियर के फिक्रमंद हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस फील्ड में ज़्यादा जॉब मिल रही है पाकिस्तान में। तो अगर ये अपनी स्किल सेट को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये अगर आप अपनी स्किल को अपडेट सेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जो भी आजकल नौजवान नस्ल जिनको जॉब नहीं मिल पा रही और बेरोज़गार बैठे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप ये वीडियो देखें और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। तो आप ये बेरोज़गारों के लिए बहुत अच्छी एक वीडियो है और इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हासिल होगा। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड कैरियर्स इन पाकिस्तान 2025। चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है कंप्यूटर के मतलब ऑनलाइन, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यही आता है, सॉफ्टवेयर बनाना और उसको आगे सेल करना। आईटी में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब आपको टेक्नोलॉजी के मतलब इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए इंटरनेट के मतलब। जैसा कि आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का दौर चल रहा है, और ये हमारे लिए और पाकिस्तान में इंटरनेट मज़ीद बढ़ता जा रहा है और ये ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। इंटरनेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं। चलिए बात करते हैं इसी पर। पाकिस्तान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्यूलिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक साथ डेफिनेशन है। is fueling strong demand for software developers, data scientists, cyber security experts and AI specialists। जैसे कि मैंने आपको पिछले लोगों भी आपको बताया था कि डाटा साइंटिस्ट, डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर जदीद मॉडर्न सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको आगे प्रमोट करते हैं और इसको आगे सेल करते हैं मार्केट में। तो ये बहुत ही कारआमद और मुफीद अमल है, जो बहुत ही नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और तो चलिए इस पर बात करते हैं। और डाटा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के अलावा साइबर सिक्योरिटी का भी आपको काफ़ी हद तक नॉलेज होगी। और एआई तो आपको मैंने पिछले लोगों में बताया था, एआई तो बहुत ही एक अमल है। आप एआई से हर चीज़ सीख सकते हैं, जो
किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपको अगर किसी भी चीज़ से फ़ायदा हासिल करना है तो आप एआई से मदद ले सकते हैं। एआई बहुत ही कारगर है। ये आपको हर जगह प्रोवाइड है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एआई से मदद हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और जो कि ज़्यादातर नौजवान नस्ल के लिए और स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही कारगर और मुफीद है। तो चलिए इससे आगे बात करते हैं। अच्छा, आउटसोर्सिंग बूम, पाकिस्तान डेवलपर्स वर्किंग फॉर ग्लोबल फर्म्स। पाकिस्तानी जो डेवलपर्स हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत ही अपग्रेडिंग कर चुकी हैं, तो ये बहुत ही उनके लिए कारगर अमल है। तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये इससे आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपकी लाइफ पुअर से रिच कर सकती है। ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बदल सकती है। मतलब कि भी आप इतना आप नहीं कमा रहे, आप बेरोजगार बैठे हैं, तो आप इससे फ़ायदा हासिल करके इससे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि इसकी अहमियत की और इसकी सैलरीज की आप बात करते हैं। फुल स्टैक फ्रंट एंड, जैसा कि फुल स्टैक हो गया, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया डेवलपर्स का। इसकी इसकी सैलरी स्टार्टिंग ही 60,000 से लेकर ना 6 लाख तक जा सकती है। जी जी बिल्कुल, 6 लाख 60,000 से आप इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसकी सैलरी तकरीबन जा सकती है 60,000 का, 60,000 से शुरू होती है और ख़त्म इसकी तकरीबन 6 लाख तक भी जा सकती है। ये सिर्फ बंदे की स्किल पर है कि जितना बंदा अच्छा सीख सकेगा उतना बंदा अच्छा अर्न कर सकेगा। तो आगे बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स तो आजकल बहुत ही इंजीनियर्स की भी डिमांड काफ़ी है, मगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़कर है। चलिए इस पर भी बात करते हैं। इसकी सैलरी की हम आपको बताते चलें। इसकी सैलरी की स्टार्टिंग अर्निंग भी ना 2 लाख से लेके ना 2 लाख से स्टार्ट होती है इसकी स्टार्टिंग अर्निंग। ज़ाहिर ही बात है, सिर्फ अपनी अपनी स्किल की बात है। जितना आपको काम में इंटरेस्ट होगा, जितना आप काम अच्छा सीख सकें उतनी आपकी सैलरी अच्छी भी होती जाएगी। ये इसकी 2 लाख से लेके 6 लाख तक इसकी सैलरी इनकम जाती है, जो कि नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही कारगर और मुफीद अमल है। तो ये आपके सामने ही है, मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत ही कारगर अमल है। अगर आप इसके मुताबिक सीखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। तो आपको इस साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की भी मंथली इनकम बताते चले कितनी है। अच्छा, इसकी एंट्री
انٹری میں جو اس کی تنخواہ ہے نا، اس کی پر ایئر میں نا یہ 6 لاکھ تک جاتی ہے، 6 لاکھ پر ایئر میں. تو سینئر رول کی 6 لاکھ یا 2 ملین سے بھی اوپر جا سکتی ہے. یہ اگر آپ جتنا آپ کام سیکھیں گے نا، اتنی آپ کی سیلری نا بڑھتی جائے گی. تو آپ کی اس پر سیلری بھی آپ کے پاس سیلری بھی جاتی ہے، آپ کے اسکل بھی جاتی ہے. ساری سیلری جتنا آپ اچھا سیکھ سکیں گے، جتنا آپ کو اچھا آتا ہوگا، آپ کو اس کے مطابق آپ کی سیلری ملتی جائے گی. جیسا کہ آپ کو درمیانہ سے آتا ہے تو آپ کو درمیانے سے آپ کی سیلری ملے گی. جیسے کہ مثال کے طور پر 60,000 سے اسٹارٹنگ ہے، آپ کو درمیانہ تو آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ اتنے آپ کو، اگر آپ کو درمیانہ کام آتا ہے تو آپ کو اتنی سیلری مل سکتی ہے. اگر آپ کو زیادہ آتا ہے تو آپ کو 6 لاکھ اوپر بھی مل سکتی ہے سیلری. تو چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اس کی اسکلز اور اس کی ٹپس پر. آپ کو اس کے لیے کیا کیا سیکھنا پڑے گا، تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. پائتھن جو کہ کمپیوٹر کی لینگویج ہے، پائتھن، سی پلس پلس، جاوا فریم ورکس، ریئیکٹ. تو آگے بتاتے ہیں. سب سے پہلے پائتھن آ گئی. پائتھن کو آپ سیکھیں اپنے علاقے کسی بھی علاقے اپنے علاقے میں کوئی بھی جو اکیڈمی جو کمپیوٹر کے متعلق آپ کو لینگویج سکھائے گی، اس وہاں پہ جا کے پائتھن لینگویج سیکھیں. پھر سیکھیں جاوا، سی پلس پلس. تو فریم ورکس لائک مثلاً کہ ریئیکٹ کرنا، اینگولر ٹینسر فلو ایٹسیکٹرا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو. اور اس کے متعلق بھی آپ کو کافی حد تک انفارمیشن مل جاتی ہے، جو کہ کمپیوٹر چلانے کے لیے بہت ہی مفید ہے. تو یہ بھی کافی کارآمد عمل ہے. جو اگر آپ لینگویج سیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جس سے آپ کی ارننگ میں بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کی ارننگ بڑھتی جائے گی. تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو نا مین مسئلہ آپ کو یہی آئے گا کہ آپ کو کمپیوٹر چلانا چاہیے. کمپیوٹر آپ کو تب تک نہیں چلا سکتے جب تک آپ کو لینگویج نہیں آئے گی. جب تک آپ سب سے پہلے آپ لینگویج سیکھیں کمپیوٹر کی، پائتھن لینگویج، جاوا، سی پلس پلس اور بھی کافی لینگویج ہیں. آپ وہ سب سے پہلے سیکھیں، پھر آگے جا کے آپ کو کمپیوٹر چلانے میں فائدہ حاصل ہوگا. پھر آپ جا کے نا کمپیوٹر چلائیں گے اور اپنی فیلڈ سلیکٹ کریں گے. پھر آپ کو زیادہ اس میں اسکوپ حاصل ہوگا، اسکل ہوگی تو پھر آپ کی اسپینڈنگ بھی اچھی بنی رہے گی. تو اب آگے بات کرتے ہیں. اچھا، فنٹیچ اور ڈیجیٹل بینکنگ، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. فنٹیچ پروجیکٹ ٹو گرو 33% سے لے کے فنٹیچ پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں اس ٹائم 33% ہے. اس ٹائم مطلب 2025 میں اس ٹائم اس کی گروتھ 33% گرو کر رہی ہے.
اور اس میں 4 ملین تک جابس پرووائڈ ہیں. 4 ملین تک جاب اس میں پرووائڈ ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ بے روزگاروں کے لیے آسانی کا حل ہے. اور بے روزگار اس فیلڈ میں اپلائی کر کے وہ اپنی روزگاری کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اس میں بہت ہی لوگوں کو اچھا اور مفید عمل ملے گا اور بہت زیادہ اچھے پیسے بھی ملیں گے، جس سے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ اچھے طریقے سے چلا سکیں. فائنینشیل انکلوژن، پش اینڈ ڈیجیٹل پیمنٹس بوم وایا جیز کیش اور ایزی پیسہ. اچھا، جب آپ پیسے کمائیں گے آپ باہر کی کنٹری سے بات کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا. آپ باہر کی کنٹری میں بات کریں گے تو باہر کی کنٹری میں آپ سمجھ لو آپ نے اپنی سیل کر لی ہے، تو آپ وہ سیل کریں گے تو وہ آپ کے پیسے آپ کو جائز کر میں ٹرانسفر کریں گے. ٹرانسفر آپ جائز کر میں ڈپازٹ کرا سکتے ہیں. تو وہاں سے پیسے آپ کو کافی زیادہ ارن ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ اسکل سیکھنے کے لیے اسکل سیکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنا جائز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ، کسی بھی طرح کا آپ کو آن لائن اکاؤنٹ بنانا پڑے گا جس میں آپ کو پیسے ٹرانسفر ہو جائیں اور آپ کے لیے آسانی کا حل بنے. ورنہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ پیمنٹ کا مسئلہ بن جائے. تو اس کے لیے جیز کیش، ایزی پیسہ، بینک اکاؤنٹ یا کسی بھی طرح کا بینک اکاؤنٹ جیسے نظام بینک یا آن لائن بینک میں جا کے کسی بھی اپنی برانچ میں بینک میں جا کر اپنا اکاؤنٹ بنوائیں، اپنا اکاؤنٹ کو رجسٹر کروائیں اور اپنا پیسوں کا مسئلہ حل کروائیں. تو آگے مزید بات کرتے ہیں. اچھا، اس کا جو کی رولز ہے نا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. فن ٹیک ڈیولپرس، بلاک چین ایکسپرٹس، ڈیجیٹل بینکنگ آفیسرس، سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ. تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. فن ٹیک ڈیولپر صاحب کا بھی آپ کو بتایا، بلاک چین ایکسپرٹ کا بھی بتایا، ڈیجیٹل بینکنگ وغیرہ بھی بتایا. ڈیجیٹل بینکنگ کے بارے میں آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے. تو آفیسرس کے اس میں کافی زیادہ آفیسرس بھی رکھتے ہیں. آفیسرس کی بھی منتھلی انکم بہت اچھی بنتی ہے. تو چلے اب اگلی بات کرتے ہیں. اسکیل میں آنے چاہیے بلاک چین، اے آئی نے دیکھا ہر جگہ ہی آئی آ رہا ہے، ہر جگہ ہی میں اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے. تو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اے آئی سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اے آئی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوگی. اے آئی سے آپ ہر چیز کام کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کو کسی چیز میں بھی اگر مسئلہ ہے، جیسا کہ آپ کو کوئی ٹاپک کے علاوہ، پڑھائی کے علاوہ بھی کسی بھی چیز کے آپ اپنے فیلڈ کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. جیسا کہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اب اس میں کیا کروں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ اس میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اے آئی تو دنیا میں کافی 99
0.9% AI अब काम करना शुरू हो रहा है। AI से बहुत से लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। तो AI से भी अब AI भी आपको चाहिए। AI आप किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अगर यहाँ पे कहीं भी नहीं मिले तो तब आप अपने गूगल अकाउंट में ना, गूगल अकाउंट पे जैसे कि आप सर्च करें ChatGPT, तो सबसे पहला ऊपर लिंक आएगा, आप उसको क्लिक करना है। आप उसे किसी भी तरीके आप उससे किसी भी टॉपिक के रिलेटेड पूछें कि मुझे इस काम में मसला है, मैं ये कैसे करूँ, तो वो आप उसको अपने किसी भी लफ्ज़ में लिखें तो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। जो जिस तरह का भी आप पूछना चाहें वो आपको उसी तरह का प्रोवाइड करेगा। तो इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है। तो AI ना, आपको पहले भी मैंने बताया, पिछली दफ़ा भी बताया था, तो AI ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारगर है। तो इसके बाद आगे बताते चलिए आपको। अच्छा, AI में ना यार बहुत ही ज़्यादा ना लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है इसमें से। AI दुनिया का ना वाहिद वो ऐप निकली हुई है, तो जो लोगों को काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर सकती है। जो लोग मतलब अगर आप स्टूडेंट है, तो अगर आप एकेडमी वगैरह नहीं जाते, तो आपको किसी चीज़ में मुश्किल हो रही है, तो आप AI पे लिखें कि मुझे ये मसला हो रहा है, तो आप काइंडली मुझे इसके रिलेटेड मुझे कुछ आंसर वगैरह बता दें। तो AI आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जो एक टीचर ने प्रोवाइड करना है। और समझ लीजिए आपके एक टीचर है जिसमें आपको जो आप फ्री मिलेगी, और आपको इसमें कोई पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। फ्री की टीचर आपको मिली है एक तरह की। आप फ्री में एक तरह होम ट्यूशन अपना पढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसमें भी ये होता है कि ऑनलाइन आपने चीज़ें सेल, सबसे पहले आपने ई कॉमर्स का कोर्स सीखना है। ई कॉमर्स से फिर आगे आपने चीज़ें वगैरह लगानी है। पहले आपने बाई करनी है किसी भी शॉप से, किसी मार्केट से, बड़ी मार्केट से, जहाँ से आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हो। फिर आपने अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लगाने, जैसे OLX, दराज, शॉपिफाई, तो ऐसा के वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा है ये प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे अपनी ऐड लगाएं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी होगी। आप मार्केट से चीज़ें लाएँ और अपनी चीज़ों की अच्छी सारी पिक्स बना के आप उसके आगे लगाएं, तो आप उसकी वीडियो में आप उसकी वीडियो लगाएं, तस्वीरें लगाएं, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, तो आप उसके मुतालिक आपको ना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, आगे बात बताते हैं। और ई कॉमर्स तो बता ही दिया है, साथ साथ आगे बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ी पहले ही बताया है। अच्छा, अब आपको आगे बताते हैं वाई नो जो होता है।
इंटरनेट तो आपको पहले ही पता है, इंटरनेट तो हर जगह ही काम आता है। इंटरनेट तो आजकल दुनिया की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। इंटरनेट आज दुनिया की मजबूरी भी बन चुकी है। लोग इंटरनेट के बगैर आजकल अगर किसी के पास फ़ोन है तो अगर इंटरनेट नहीं है तो वो उसका फ़ोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ोन जब तक इंटरनेट ना हो, फ़ोन तो हो ही हो मगर उसके साथ साथ इंटरनेट ना हो तो वो फ़ोन रखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। जब तक इंटरनेट ना हो तो फ़ोन बेकार है आपका एक तरह का। बस आप सिर्फ वो भी तकरीबन सारे फ़ोन बेकार है जब तक आपके पास इंटरनेट ना हो। इंटरनेट तो बहुत ही ज़्यादा ना, आपको पहले बताया, इंटरनेट बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों की मजबूरी बन गई है इंटरनेट चलाना। अच्छा, आगे बात करते हैं। आपको पहले भी बताया, इंटरनेट से आप ई कॉमर्स से आप चीज़ें लगाएँ तो आप पहले वो बाय करें। आप अपने प्रोडक्ट की चीज़ें पोस्ट करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे फूड पांडा हो गया, दराज हो गया, पहले ही बताया शॉपिफाई हो गया, या ओएलएक्स वगैरह हो गया। काफ़ी ज़्यादा इस पे ना प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। आप यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचें और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आपको इससे हो सकती है। डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन, कस्टमर एक्सपीरियंस रोल्स, तो इसके बारे में भी आपको काफ़ी हद तक मैंने बता दी है। तो अगर आपको किसी भी मुश्किलात का एक मिनट। अच्छा, अगर आपको किसी भी मुश्किलात का सामना हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करें वीडियो पे, तो मैं आपको इसके मतलब हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा। जो भी आपको किसी भी चीज़ में अगर मुश्किल हो रही हो तो मैं आपको इस चीज़ के मतलब आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम आपको जब भी मैं वो कमेंट देखूँगा आपको इसके मतलब वीडियो बना के दे दूँगा। ये वीडियो नहीं तो आपको प्राइवेट इनबॉक्स में मैसेज कर दूँगा, तो आप मेरे से वो उस चीज़ के मतलब पूछ सकते हैं। अगर बताते हैं इसके भी की रोल्स हम आपको बताएंगे। SEO, SEM स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स, ई कॉमर्स मैनेजर्स, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर्स, तो इसके मतलब भी काफ़ी ज़्यादा इसमें, हाँ मैंने आपको पहले ही बताते चलूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप मेरी बात मान लें, आप भी ना इस फील्ड में आना शुरू कर दें। अगर आप नहीं आ सकते, वैसे तो हर एज वाला बंदा आ सकता है इस फील्ड में। अगर आप नहीं आ सकते तो अपने दोस्तों बच्चों को या अपने दोस्तों को या अपने बहन भाइयों को इस फील्ड में दाखिल करें। तो तकरीबन साल की मेहनत करने के बाद ना आपको उसका फल नज़र आता ज़रूर आएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपने जितने ही पैसे लगाए हैं ना पहले इस चीज़ के सीखने के लिए, आपको वो चंद ही दिनों में आपको उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपकी फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आप अपने पैसे ही पूरे कर लेंगे और फिर बाद में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो हम आपको पहले भी आपको प्रोवाइड किया है, आपको
कि IT AI ये ऑनलाइन चीज़ों की तरफ और रुझान करें। तो ऑनलाइन में तो बहुत ही आजकल ना पैसा बहुत आना शुरू हो गया है। जो लोग भी बेरोजगार बैठे हैं वो ऑनलाइन ही कमाएं, ऑनलाइन फिर कमाएं इस पे और अपना मुस्तकबिल अच्छा करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी फीसें इस पे से अदा करें, अपना खर्चा खुद करवाएं, खाना पीना खुद उठाएं, अपना खर्चा, कपड़े वगैरह खुद खरीदें, ना कि अपने घर वालों पर बोझ बने। तो आप वो इससे बहुत ही अच्छा आपको इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा हासिल होगा। तो अब आपको आगे भी बताते हैं। अच्छा, इसकी भी हम आपको सैलरी पाते हैं कि इसकी सैलरी भी कहाँ से लेके कहाँ से दी जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों की फरमाइश होती है कि हमें आपने चीज़ें तो बता दिए और इसकी सैलरी भी तो बता देते हैं कि इसकी सैलरी भी कितनी होगी, ताकि हमें इससे कोई फ़ायदा भी हो। ये नहीं कि 10-20 हज़ार या 30 हज़ार हो तो ताकि हमें इससे कुछ मिले ही ना। तो नहीं, इसकी सैलरी से ये 10-20 हज़ार तो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी सैलरी तो काफ़ी हद तक ऊपर जाती है। जैसे डिजिटल मार्केटर्स की, SEO एक्सपर्ट्स की, इसकी सैलरी ना कम से कम 100 से लेके ना 1 लाख से लेके ना 1 लाख से लेके 5 लाख तक जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल 5 लाख तक। 5 लाख छोटी रकम नहीं है पाकिस्तान में आप एक आम बंदे के लिए। आजकल पाकिस्तान में ना ज़्यादातर वहाँ 30-35 हज़ार पे ही नौकरी कर रही है और उनका खर्चा बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, तकरीबन ना ही हो पा रहा, बस किसी को ना गुजारा करना पड़ रहा है मुश्किल की वजह से, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत हो रही है। महंगाई का तो कोई पकड़ ही नहीं जा रही। महंगाई तो अरूज पर ही है इस टाइम, क्योंकि आजकल वैसे ही ये जंग छिड़ी हुई थी, तो अब तो और ज़्यादा महंगाई हो जानी है। शुक्र है वो जंग बंद हो गई है। अच्छा, उसके आगे बताते चलें। इसकी भी स्किल और टूल्स की SEO इसमें भी आती है। SEO स्किल, जो स्किल आती है ना हुनर, वो हम आपको बताते हैं। SEO, PPC, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया कंपनीज, शॉपिफाई, मगेंटो, एक्सपीरियंस तो आपको सबसे ज़्यादा पहले आना चाहिए। एक्सपीरियंस आता जाएगा तो आप एक्सपीरियंस जब तक आपको नहीं आएगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस आजकल पाकिस्तान में ना स्किल्स और एक्सपीरियंस की मांग है। आजकल पाकिस्तान की पढ़ाई तो बस ख़त्म ही हो गई है एक तरह की। आजकल लोग ज़्यादा बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, या बिजनेस नहीं तो ऑनलाइन हर जगह ही छाया हुआ है। ऑनलाइन से कोई ना कोई अपना काम ज़रूर चला रहा है। ऑनलाइन जो आप काम करेंगे आपको उससे फ़ायदा ही हासिल होगा। अच्छा, फिर आगे बताते हैं। अच्छा, इसमें बताते हैं हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी अच्छी फील्ड है।
اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ان ہیلتھ کیئر، ٹیلی میڈیسن، بایوٹیک ریسرچ، اسپیشلائز فیلڈس۔ ٹیلی میڈیسن، رائزنگ کاسٹ، کووڈ، ڈیمانڈ فار ڈاکٹرس، نرسز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس۔ ہیلتھ کیئر بھی آج کل آپ کو پتہ بیماری تو ہر جگہ ہی آتی ہے، جس کے لیے ہمیں ڈاکٹرس کے پاس جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر سے دوائیں لینی پڑتی ہیں۔ تو ڈاکٹرس کی بھی آج کل کافی زیادہ مانگ ہے، مگر زیادہ تر نا آن لائن ہی ہے۔ جب آن لائن کے بعد پھر ڈاکٹر بھی آتی ہے، ڈاکٹر میں بھی کافی اچھی آپ کو ارننگ ہو سکتی ہے۔ اور ڈاکٹرس جیسے کہ اب آپ کو کووڈ-19 ہوا تھا تو کتنی زیادہ ڈاکٹر کی ہمیں کمی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کی کمی کے ساتھ ساتھ ہمیں ویکسینیشن کی بھی کمی ہو رہی تھی، ویکسینیشن کا کوڈ نہیں نکل رہا تھا، تو ہمیں ڈاکٹر نے ہی ویکسینیشن نکال کے دی تھی، تو جس کی وجہ سے اب کورونا سنبھال پائے تھے ہم۔ کورونا وائرس بڑھتا ہی جا رہا تھا، جس کو دیکھے وہاں پہ ڈاکٹرس کی ہمیں کام آئے ہیں نا۔ ڈاکٹرس کی کمی بھی کافی کافی شکار ہوئے تھے۔ اور نرسز نے ہماری دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، نرسز نے بھی ہمیں ڈاکٹر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس پیشنٹ کو آپ نے یہ پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے اس پیشنٹ کو یہ میڈیسن دینی ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنی ہے۔ تو کافی نرسز کا بھی ہمیں شکار ہوا تھا، ہم کمی کا شکار ہوئے تھے۔ لیکن آپ بھی نرسز کریں، اسپیشلی وومنز اس میں کافی حد تک مدد کر سکتی ہیں، تو نرسز بھی کافی حد تک کام کر رہی ہیں۔ آگے بتاتے ہیں، اس کی بھی سیلری ہے، اس کی بھی ڈاکٹرس کی بھی تنخواہ کم سے اسٹارٹنگ سے لے کے نا، جو اسٹارٹنگ ہے 1 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ تک بھی جا سکتی ہے۔ 4 لاکھ سے جا سکتی ہے، 4 لاکھ سے اوپر تک بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آگے بتاتے ہیں۔ ٹیلی میڈیسن جو میڈیسن ٹیلی کرتی ہیں، جو میڈیسن بناتی ہیں مختلف پروڈکٹ سے ملا کر، مختلف کیمیکل سے ملا کر، جو بھی انہوں نے مکس کرنا ہوتا ہے ایڈ کر کے ایک میڈیسن بناتے ہیں۔ تو اس کی میڈیسن بھی کافی مہنگی ہے۔ جو میڈیسن ٹیلی کرتا ہے اس کی سیلری بھی کافی اچھی ہے۔ اس کی میڈیسن بھی 50,000 سے لے کے 2 لاکھ تک جاتی ہے، خالی میڈیسن ٹیلی کرنے والے شخص کی۔ تو آگے بتاتے ہیں پریپریشن سرٹیفائڈ۔ آپ کو سب سے پہلے آپ میڈیسن کی اس کمپنی میں سب سے پہلے آپ پہنچ جائیں گے جب آپ کو اس کے بعد سرٹیفکیٹ حاصل ہوگا، تو آپ بھی میڈیسن ٹیلی کر سکتے ہیں اور میڈیسن تبھی بنا سکتے ہیں۔ ٹیلی میڈیسن پروٹوکولس، بایوٹیک کمپلینس نالج، آپ کو سب سے پہلے اس کا نالج ہونا چاہیے، تو پھر ہی آپ کو اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ رینیویبلس انرجی اینڈ سسٹینیبلٹی، آپ کو پتہ چلیں گے کہ کیوں میٹر ہوتا ہے اس میں۔ پاکستان انرجی کرائسس اوپن ڈورس فار سولر۔ آج کل تو سولر جیسے پاکستان میں بجلی بڑھتی جا رہی ہے، تو پاکستان میں انجینئرس نے آج کل سولر کی چھتیں نکالی ہیں۔ سولر کی چھتیں تقریباً آج کل ہر گھر میں بڑھتی جا رہی ہیں۔
تو سولر کا بھی آج کل کافی کام ہو رہا ہے. تو کیونکہ آج کل ہر بندہ نا بجلی سے تنگ آ کر سولر کی طرف آ رہا ہے. سولر اپنے گھروں میں لگوا رہا ہے جو صرف دھوپ سے اس کی انرجی پوری ہوتی ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی ہے. آپ اپنے گھر میں پنکھے وغیرہ بجلی پنکھے بلب اے سی یہ کولر جو بھی آپ چلا سکتے ہیں. اگر آپ نے بڑا ایک پروجیکٹ بنایا ہے مطلب کافی زیادہ شیٹیں لگائی ہیں تو اس سے آپ کا پورا گھر بھی بغیر بجلی کے چل سکتا ہے. اچھا اب آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بھی زیروز. رینیویبل انرجی انجینئرس سسٹینیبلٹی کنسلٹنٹس انوائرمنٹل سائنٹسٹ پروجیکٹ مینیجرس اس کی بھی سیلری نا کافی اچھی ہے. بے روزگاروں کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس کی سیلری آتا ہی ہے 1 لاکھ سے لے کے تقریباً کم از کم 3 لاکھ تک سیلری اس کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی ایک عام بندے کے لیے نا بہت اچھی سیلری ہے. اس میں بندہ اپنا کافی اچھا ارننگ کر سکتا ہے. مزید سے مزید ٹیکنالوجی